your living waters flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has trouble all over my mind. Oh, my cause. God is good all the time. All the time, our God is good. Mini adofo a wutemi onyame wonhyira. De radia se onimobro hu a ode ahwe nso abepem mre a yeda so etiase e wonanim yi. Medami wura page nso ase bebre se meto nsa efre no na oba beboa me e wo marriage seminar yi ho. Menim se onyame nam na dom ne mobro hu nso ama ye fiefie mu ya ye nhyira bebre. Yesterday, how can I be a better wife? Na yesua bebre ehun se yeni ankasa yentim fa ya ho odin entumi enye oba papa e wo fie. Na ni nyina mu no agese ye de ye ho hye Onyankopon asomra se. Na ye hu bibi sese how ebe fie a menu adofo menu aba mentumri ka enko telephone ho na emum ko Onyankopon wanim. Minimi sister ye diffin bi efe ne konkola tablet se empaibo no entumi enye yi afa fasting ka ho se Onyankopon akwankyere da ade na aba ade na meye me hu se wasomdue ni fie ha na sa wo ye ne saa enim se ne tie biara onyame a obenye no ode akwankyere beba ena ye to aso biemu nso ehun ni obema hia e wo ne yire ho esan se nyame aboye se ye won aboafo na de di kan hu se obema bia ade titiriwa ohia awa ne yire ho se odi ebuo ebema no na afi nso oba encourage no na ye kan biom so se enam nso ehia mema bebre esanse no ne ma wo hu se eya mpasa wo ye mema ewa aware nu na eno nso emisi ade ye adwuma ebeboa yen na ye kan biom nso de ben na obema nso asedi ewofie a responsible husband. Hallelujah. Na ene ye toaso ya ka bebre na ye jani nyina na ya mfa babia yenkunimdi eni yenkuguo enam enso ama na emse ade no anya complete enti ena ye toaso yi kakra ye de ka ho na ye di awie no the difference between male and female brain oba ene bema ensosuya ewo ye na dwenem se ehwe Onyankopon abode a onyame bo oba ene bema nyina ewo ne seso bema eye unique ewo ne manship se ne oye bema te oye unique sa na oba nso eye unique na ye nyina no onyame ebo ye ni suban so. Hallelujah. Na ye hwe 1 Thessalonians 5:23 na o se ye spirit, soul and body. Ye honhom ena ye wo soul no kra meka na say han. Ye wo okra ena ye ti nipa dua yi mu. Na se be fa Yesu Kristo yi ye na kra na age nkwa na ye honhom no ni nyame dia ye pe esanse ne nyame de ne honhom kronkron ena ede amaye. Enti say ye 2 Corinthians 2:16 na Mayeti say we have the mind of Christ. Ye wo onyame honhom. Hallelujah. Ye wo nyame honhom nti na ye wo onyame adwen. Ye wo nyame adwen a ye betimi di adwen senia onyame te. Ye betimi di adwen odo, ye betimi di adwen kunudi, ye betimi edi adwen bonifache. Ade biara ebeba ye adwen no ebeye adwen pa. Na so ye hwe ya sitene mu ene ya brabo yi mu a ya de ye nyina no nye abre nyina na ye ma ye bre ye ho ase ehye honhom no ase enti ehu se ya na ye ni ankasa no adwendada no efa ye nu e de ye adwuma bebre eni nti emra ye behwe the difference between male and female brain na eye ma ho ase ye behwe bibi nso afa ya adwen.
Hallelujah. Amen. Bibi kakra afa ye na adwene. Se ye hwe adwene wo hoi no ana mind and a control brain no na brain nso a control the body. Enti ade biara ebeba enipa adwene mu no se efa brain na afa wo nipadua nyina. Enti me na me hu se mind ete se engine a eda enipam na e control yen se ne nyame asem ema yete nsese o se as he thinketh in his mind so is he. Ni awodwene wo wadwene mu no sa ene fa wo nipadua ene wade ye nyina. Where the mind goes, the man follow. Amen. Amen. Baby a wadwene ebekọ no sa pepepe ena wo nipadua no ebeye. Nansen meka testimony bi na mira obebem ono so de na dwen kire beba. Eniema bi eba amadwene mu bebre me de ye example am ye hu sene adwen no e control ye nipadua nyina. Se adwen nya fa brain ni pe na a control emotions and your body, your actions, na say eniema bi ba amadwene mu eniema a atwam a ehu hia ebe fa amadwene mu bebre na me pese me voice it out na abia me hu se na emesi aka asem no na emra me ma me ho kwan na me nko amadwuma mu me dwendwene saade no ho me ye aduane a me dwendwene saade no me dware a me dwendwene saade no ho no na ade ne fa me brain no reflecting wo me emotions mu ema me ne ye nso di se eyampa se bibi ikoso madwene mu na mi rehui ma mo na mane me ne ani nkomo me ne obi ani nkomo but ena say ade na fa madwene no na afa mi so na I take a reflect I fa mi nipadua ne ntino ohun ebisa me se maame ede be na ekoso esanse me hu se eniema asesa. Hallelujah. Sana adwene no eti enti se ye hu se ne ebesi a control ya adwene a yebetumi edi nkunim ewo yade ye nyina mu na yebetumi so edi nkunim ewo ya ware mu me ani wo bibi ka wa bacho Kakra me de to so se aye nokre de wo kana ye pa se subai de yebetimi asesa sebe aboa ene intimi se subai de bia mekas achia na nso emui awale ya timu no mfunso betima ba ade e wo ya adwumu na eba na mikase yesu ano se nipa ye nsamone ye bibia ye papa timi fast he na da nti utimi sisa osubai utimi sisa osubai se be wo ya abo ntimi sisa osubai ba ye nipa de e betimi sisa. Amen. If say your mind na mind nsere ma mekai no any brain na ye adwuma ade bia beto mind bia ho penna afa brain no brain is part of the body. Now all the five senses in controlled by the brain. Nti ade bia befa mind bia any brain befa. Ti adwa papa any brain befa. Would miss our name you show good character. The more bia ze bedwene adwene bia negative. Me ko adwuma bia na me bo of ade atwam. Bi me nyadwene hu say pa me ba me duru abon say e wo say ye adwuma be. Enya to me mind mu pen brain na anyafa. Ebasa na ene ba etimidi dentokwa ebefie nti ya suba de ebetima sesa. Amen. Ekwa bia so no ye otumi se o se esi nipa sabe ye nipa. Amen. Nti ene de ene o ya adwere. Amen. Senia ye hwe Romans 12 kwa kana se Apostle Paul okasa na o se meje Onyankopon mobro mu so etu yefo se yemfa ye nipadua ensi wo se affordable a etiase na afei so se yenya adwene mu foforoye na chese ye betumi asesa ya adwen se ne adwen no esi akodru biara se ne wa ma wo ho kwan ama abufuo adeyia wo no afa adwen akodru biara no. Hallelujah. Nyame asem se ye betumi asesa ya adwen
hallelujah na yesi san ya dwen e de ade pawura mu a dada no ebe firi mu na ade nyina betumi asa aye foforo kra ashe Kristo Yesu din enyonyam. But you're making quotation in Yatwaso. You read Ephesians 6:10 now. Was a final word. Be strong in the Lord and his mighty power. Put on the whole armor of God, so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemy, but against evil rulers and authority of the unseen world, against mighty power in the dark world, and against the evil spirit in the heavenly places. Amen. Amen. Nyame asem say enti yemfa ne atwa to kra. Yemfa Onyankopon akotare ni nyina enhye. Esa say yekun ya yekun enye ye ni nipa bi na ekun. Oka fresh and blood enye ni nipa na ekun. Enye mi ni mi wura na enya. Enye mi one wo yire na enya. Ebufu na abafa wo yire ho ana abafa wo kunu ho no. Enye woni wo kunu na enya. Ana enya wo ne wo yire na enya. Nemo wose ye ni ewiemu atumfo. Honhoma yenhu yenfa ye ni ehu. Na ono na wode saade no ebefidua no. Hallelujah. Na wode obota ya wode ba ne se wo ba no abekum na wase. Na se ye ma wo hu kwan ya they can fulfill their works in our life. Botaya wode ba ya eni nti opese wode ebeye adwuma no. Se ye ma hu kwan no fa ya adwene nomu a wo betumi fulfill their missions. Nemo mo se ye control your mind ya. Hallelujah. Se ne tie biara ne betini edi wo sunkunim ama nyame edi hene ewo ya warem ene yade yini. Amen. Na se entokwa bi ana wo adwumam na se adwene bi ba wadwenem na enye nyame asem eye bufuo eye niema atwam na me ka bi say who is talking to you, who is having conversation with you, why na ne wo kasa. Was it the word that I speak to you, they are spirit and they are life. Nyame nam honhom a eye na asem so na ne ye kasa. The same thing as Satan so ena honhom a ono so eye asem so na ne ye kasa. And he say adwene ba wadwenem ewo wawaremu enyema atwam entokwa bi atwam sikasem bi atwam na se enye nyame asem abomode se menua dofo umma ho kwan enyina komo no ho enche umma Satan kwan ema ne wu ni sa komo no enkwa akiri esa se wo ne udi sa komo no ekwa akiri a se ne etie biara no ubefia. Hallelujah. Ana emre ni mra edi animu no ede ntokwa ene beba mi jama Mr. PJ na ono so obi a odi ato So ma me na me dase kakra be pese mesumedema me nua no matiefu eni se problems be ba nya ya wale mu na no media kakra me hunu se Paul Kasim bi na em de Paul kan 1 Corinthians 4 ekoni nyina wasi die be ne wa ye nya die be ne wa ye nya no je se bibia e pe bia adom yes we him was saying they are being in say sabia me ewiase na ba be wia ye bebrebe ti Paul wo to Corinthians afrofuno ka say won hwem na munsua me adai dan ntina o ka sa kire wo because ko won say ntokwa ba wo ntem o ye Christopher o ye awalefo adenti na sabi nka awalefo de ke nyina be ye atamfo adenti wo say basa because ya bia adwuma wo sefo ba be wura ya adwene mu na Paul ka say won hwem na munsua me enye ne nantie enye ne kasa ye ade ba ko pen na Paul na opeso ka Corinthians afono muti was mo hwese de se me ba ye no se no o menia bi kura tie me amenti me kwa obi a se me kono okura no mitimi trust ni the Gentiles bibi identity ni nyina ne se mi hwe Kristo mi sua bibi fi Kristo. Amen. Kristo no o hene no oyo nyame no o se wadna hindire to ho e be fa akwate bia te no so ti me Paul me sua bibi fi Kristo ho nti mo so sua se e fi na ko mo be samadwene na fe mo hu bia ho na fam
na mo yi mo adwene fi wiase wiase no man enfa enko ba bia enti mo hwɛ no sua bibi firi mo hɔ sɛ me masua ba sɛ ma adwene ɛnam saa enti no mitimi no obi a kama ifi sɛ ye nyina ni Paul ya adwene ni sɛ ya adwene ni mo sɛ wiase no mo nyina ebetwem akɔ a enka so dwe bɛba wo de me fa we example me fa sɛ me ne ma me netie nti bia na adikitu a bi kura no a na ye project bi kura wi me ba na akoto we oba o hia bibi nti mitimi ka sɛ twen nye project wi ansa na de o hia ana sɛ bi kura na o ma ba ko ma me kura ho fa no oba ta e so hwe no sika no kwa na edibufu aba de bia na oba bu of bema ana sɛ bema because of this na bia wako hospital okwa a doctor kura ko doctor ho na wo check blood no so mami ana sɛ papa na hu sɛ wonya saa yare we nkiti onya ka saa no kyerɛ opɛ atonso no abafom wo bedu fia sɛ wo yɛ na buofu na buofu no biem wuku na buofu na buofu no biem afi eno mo na wo hwe ni nyina mo na enam timu a na enu nti na amade bi oya aggressive awo wo yire so ana sɛ wo kunu so no enam asɛm a akote eni ntim saa no mani nyina ɛkɔ afi wo yire afi wo don wo mu sɛ wo yire so won faso wo mu sɛ wo kunu so faso wo mu sɛ asɛm a doctor kai na se nyame anya madom na se me tena fo ma ha da behweme obey na behweme se ne anya madom na se mantima sore a ho na behweme be me na behweme se some doctor ne kan keke no unyare unyahwe na nso ma no ma we nyina twem adenti ne yetra ho ne yate bibisa ne mu me yemfa hu se sa no mu nyina entimi moaye ne mu me yire ye nipa osombo ma me ku ye nipa osombo ma me enti afutu a me kakra metima kan se mo yemfa ye yire me nya poma Uma ye fe krum ni nyapoma. Imu ye ntra wo odom. Amen. Se de be ya da cha semti ene ye wale. Ekotu baabi na se anye ya na e ba to wo ni headache. Sa sitan ye papa ya le bi kura be na so ho na mfa wo en ha wo kura because wo boafo. Ewiase na ewiaye. Umu ye Paul nye baako. Ye se ya adwen. Na me se e ba sa asundue be ye dia. Amen. Na ye be di dew. Ye be nya kwa tenten wasase Yesu. Amen. Amen. Krabiti makase. Onyame nshira. Eche se ewiase no se no ye hu se ewiase nyame asem se enye ne honam ani moja na enya na emum ye ni ewi mo tumfo seta babia wo ye na dwuma kasa eye wiase mu enema emu na ofa so eye na dwuma na mo se ye so ya dwene mu ye na ye manyame asem de hina ye betimi edi ni so eye no kware minua adofo a wotimi ni awodwene wo wadwene mu no eno na ebe control enti nka mama yenwene adwempa mama yenwene nkunimdi adwen eni to sese bibia obibia ye badwene a hallelujah nka mama yenwene odo na ma odo aye adwuma ewo yawarem 2 Corinthians 10:5 was casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Adwini bia ebeba wadwinim Satan wani ye kasa sa wo ma ho kwan ya anopa ekopem nwumre ono na ono bedi nkomo nko na awo so na ono na ekasa enti nyame asem se yenhwe adwene ne every imagination emra woni wudi nkomo ode abufuo eniema atwam basabasa ye ne ntokwa na eba no na all my imagination is say na papa yikura na osese ono kura yosisi for papa na imagination neba na imagination neba wo se de be twato no wa anyere wa de be twato za aware a meti nkura fa so be ne wo so esisi free beginning pepem ne nti ne sa de aminyai Satan na yes ade ni nyina na emu se ye boya adwene mu se dabi. We cast down every imaginations and every thought, every high thing that exalted itself against the knowledge of God, against the word of God, against love, and bring into captivity to the obedience of God. Hallelujah. Amen. We can do that. We be to me a control yadwin. It's as a nyamia sem say, yenya adwene mu fofore. Na che se ne tibia, se ne wadwene si tibia no. Ubetimi enya adwene mu fofore ama enkunudi aye yendia. Amen. Amen. Say ye ka awaresem nyina say bibibiara na ya amfa ba bia yenkuguo eni yenkunimdi efri ba
na chese ya anya hwe na ye hu se ba bia ye nkuguo eni ye nkunumdi efiri ba eye yadwene amen yadwene mu na ye hu se onyame ebo enipa ema wodo emra obo Adam and Eve no na wonimu hwe na Satan enyamem na onimu hwe nia onimua eye odo enti nyame akaye nyina abom ewo odom na emra Jesus Christ enso baaye no o se ye ni wo bi ka eye ekopem odo aye de bedodo ye ho se yetim dodo ye ho dia na ye ne ka ena obebisa na so o se emra no kra ne de di hini de di kan ne de hen o se do awurade unyakopon na afi so do yonko se wo enti se odo eye adwuma na che se we are in good condition even in our health yadi ye nyina mu ya warie mu ya adwuma mu ya matetie mu se odo eye adwuma na che se ade nyina edayi nemu emra wotan ebeyi ne ho adi no otan beba wakoma mu otan beba wakoma mu atia wukunu otan beba wakoma mu atia wo yere atia wo ba atia wo bibiara obewo wo sofo ana obi hu no ewo se wo hu se eye Satan so ena ono so eye adwuma enti die here ne say you cast down that imagination na obo mpaye se onyame ma ne do enye adwuma wo mu na se onyame ma ne do eye adwuma wo mu a hallelujah se ne tie biara no enkunimdi ebeye yendia ye 120 years ye benya na ye ni ewura no betena akobemmere wa bom ni kwakora bom a ye nana ne ye nana no beba abebisa ye adekodi a ama ye tumi edi nkunim ya ware mu ahye Kristo anyonyam amen tapeja obibi edeka ho mami okay me das we de madam fo bia sem bi na pese me de emfa to ho na ye nyina so edutu emfu madam fo na woni mi di nkomo na wa wallet pa o chese adwuma wo ye ne yiri adwuma next kara kra be pa no oba no o maswa ekogana chese ayese oba no boa onua no ma kakra chese pressure ni nyina ba beto oba no so na be ma ne kan se ahwe a yesu ho be chiri entie de be dia nka tobo na yesu ka na nyeyi entie kodu ba bi o ha ahwe anka yakoya wale jai enti wena ohia me a mini di nkomo kan ya no so hu de onye na me kan se sa oba no ye dwuma o de kakra so ba na do le ba na enye enough ene ni paso ye o timi se obi su na emo no wo mo betima se o su bai se de ye kana adwene de nyame aboye ni pa o ma adwene de ye betima se adwetan bia amen enti se be de a nka de metima kan se fan se we no we housewife ana se fan se bibinti doctor class o ye no kwa no the head condition ni kwa nti hias wo ye adwuma nti on trafi nka be ne dey fan sa enti so fan sa abufo bi eni ho nti bosume so ana se kakra ba me de bebre obia no this is grace adum na do because okra woni na so a housewife na de oso odi kofi akwenda we de hwe no fa nkoye de wo mu anu a nyame no be pagya nsa insense ubegu awale no de se awale no gu a hwan na okowale no na de okowale no so woni nipa kro so de okowale no na obi kura a wonna tena from 19 say ankwa nkoye na obi akofa nansa ne ne na ofi se be yi timika no so enye yize de ba obetra hwe enti nyame adom okoso wo change the mind and of fast na mekano pepepe o fast na ye no housewife ni kura bibinti te doctor class mo nya dwuma enti kakra bi a wosum bia obenya ode baba support bia no nyame adom na chwoso to so ye ne saa fe ko du be bi o ha na je se asubia ba afi no ne ye ho ye na hibiem afi kura ba no kura afi no nyame adom kura nyame yo ma do afi edwuma o ye no kura sa koso ama afi kura na de kakra ode ba ko sa de bia be ka ti sa de nyame ye dwuma enti de mekan se adwese san de betima sesa no in positive way enti se bibi koso a wo de nyame asam so na se sa wadwe e ma no ma nye wo hi na fa ko positive way na nim se
nyame bebem amada yi say madam fro hi am na ni age wanya ne oja wale a kenim de yesi tikakra me pese me de ma atiefo no amen hallelujah Mr. PJ nyame nhyira amen yes any tie biara no ye betumi asesa ya adwene aso Mr. PJ e kan ye problems and also kese a ewo awarem e fasi kasem ho na emremre ya ye kan wale se ye kasi kase ye sire nyame mobrohu na dom se obie ekwan foforo ma ye emre bia na next year ese nyame nyansa nyame nimdie na ebia ye beka ho asem na so se ni awoka no se ebisa wo fie se okohwe na oba na odiskari nyina ekofie ana be ma na odiskari nyina akofie na akoye se ebia abusua situation ntia yesire nyame mobrohum se ni Mr. PJ kano nyame do enye adwuma wo mu na nya adwum sakra se wo yire na adwuma wo ye ne de ode ma charity ode hwe wodom ode hwe ayarefo ode hwe wona ohia mwa esa se wo kama ni kosi ye nyina no emra papa no esesa na adwen se okay ene me ma we nya ntokwa wo fie me ma we nya bufuo wo fie mebo mode me hye me ho so e wo nyame asem nam ne me yire atena asomdwe mu no ohun se ose asomdwe ne di kan wade nyina eti mama me na adwuma kra wo ye ne ye kese ema afesika ode beboa no eno nso eba nanim ade ne wo aye nya na de na yenya nso a bibie ne ho aye ne wo aye de wo nyina aye awrade dia enti mama ye hu se de betimi atoto yesika sense akoba se ebia entare bi niema ehu hia bi na wode to nemu se koba se yare bi dia yesre wo nyamobrohu se aka yemwa ne yemwa aboa ye ho se wukunu so na wo sa situation mu so a menu adofo boa no na onhye no na onyame nsem hya na mani pa ye wodefo enti waka no se obredwuma no ma ye mfa bi nka ho enkwan ho idie se ne ti biara onyame ebetumi ama ye di ahye ne di gonkron ani onyam amen amen kwa be ne be fa so ebetumi aboy adwene ho ban a osefo nya ya adwene mu kwan emfa ware gyaye entokwa basabasa emma ya ware emmetra ye fidue mu nemu me be nyame ho kronkron kwan no de odo ebetra fie ho esa se eno eye adwuma se onyame di hini wade mu a onyame di hini a ade nyina so ehwie yi hallelujah na ye hu biom se ye bo mode se ye man ntokwa so enche ewo ya adwene mu ana ye fidue mu amen se ni etie biara na minim se bia afei na waware foforo na wotwe ana abosome ana afe ena waware foforo na ntokwa ma ho a ana misunderstanding ma ya e ka ware ho se ni etie biara misunderstanding ebeba na ni nyina no enam adwum na eba moma ye mo ye ho modern bebre se ye ma no enche esan se emra eche na yedi nam na Satan ni edi nkomo no ni edi ko na owo na eso aba ba toton so ebe fruit na eso aba eso abufuo eso bitterness eso anger eche woni padua no mu no so no na ede yarwa ede wo haw ede amane ena eba enti ye mo ye ho modi bebre sese bufuo ba se ntoko bi be fie ho a ye bo ye ho modi se ye ibetwa so ente sapejo kakra ho so kakra me de so ma me kwa de no so say problem just say that's about beba the ba ye fan to scale ni enwe hwe udu ba bia hwe negative no hwe positive kakra nipa no cause problem no as I say as the day before ababa show no hwe emre bi atwem hwe mo bi ode boa wo a check hwe do bia na ye refi pass no pass ade enya na ye refi nemu ade ye positive die eni kwase ye refi se ye refi positive ade ye papa no bia se ye refi a ena di santo kwa ni nyina ba na emom no sa uka emre bi atwem ade a mamne ya ma wo anade ade a papa no ye ma wo a so uka pa utim se problem na ba na urefi amen etide bia mo mo ho bodin se me fi ye pass and the papa
o partner why am amen o dream papa o dream bonia no asa dream papa so se de tie bia no menim se couple se tie se de tie bia no obie no a watena se me de mi kru de minya no so fa so ana se me de minya no so fa so we sa de na je se ano de why bonia e se de tie bia no wanya no so fa so amen ane bi kura e fa se wuti be mi fa se wuti kru ma se wote ya na atoa ena hwe kwaya papa e fa so a hwe mo bedu ase ene kura no aya de ene kura hwe mo ene kura no e ma be nyina o so wa to de wa ba je ene kura e credit ye fa se me be nyina ba nyina se tie papa ni ma me na ta unche sa betu sa mre ma ten fe be enti onye papa bia ti mo me kai ye pass no ye kaya entoko bia bitwa amen kakra besa bidu so amen na yehu biom nso se mumma se grudge no ba na ntokwa ne ba yenwe se le Mr. PJ kano ebi krampo na bibi a waye nti na edesade ne ba mumma yemfa kwa Awurade anim Awurade yi kire me ede be na maye ana de be na ekoso na yeye ni sa enime nyina betoboko asomdwe wo eye nkwa asomdwe edi nkonimdi ba asomdwe mane yeye nyina eyeye enti empaibo eni akoma so ade pa ne se ayai warefo ya yeti onyame ema na asomdwe apam no ene ye ntena ewo yesikasem ewo ye mem ewo ye dwum ewo ye ade ye nyina mu na se yeye ne sa enkonimdi be ye ndia ye beto aso menu adofo onyame wo hira bebre amen